Nami pautana sa imo ha. Unlimited price and limited time. Okay? Pero ginagmay lang ta kay Okay. pobreng vlogger pa mo. Okay? So bawat answer nimo is na kay 20 pesos. Dapat pasusan mo answer. So doon na kay 20 pesos. Para kada tama nimo. Okay, in 10 seconds. So bawat answer nimo nga tama is 20 pesos. Oh, sige. Okay ha? So mo ni siya. Okay, mo ni siya ang question na mo, ha? Describe the color red without any color name. Go. Love. Correct? Ito lang. Sige pa. Family? Family? No? Any answer, go. Another 5 seconds. 3, Hello, sa baman. 2, Wala na yan. 1. Sayang.